Kalapi, nagapuyo ako sa Bagakay, Talibon, Bohol. Po among porok size. Ahong edad, 45 years old. So, about sa mga practices niyo sa una, pwede maghatag og isa or duha sa inyong practices sa una katong mga nung sa una nga mga ancestor nga napasa nimo hantid karon. Ang ahong kuan sa unang panahon, kaagi sa mga pugon. Pugon, ang kanang pugon, mao junay na matnuna na ho nga naadjay mga nuri upan pugon ipaagi luto kaning kuhiton ra mga panangpan mga binisaya nga na pugon dyan sa lutoon niya ubahin sa kon dungagan ang among dungagan sa una kon tangan dahog saging kay humot og dungagan niya magun-on pumig isda ato po sa kon nang gitawag sa mo anlit niya amo pong imnanan sa una banga kay bugnang po tubig mao nang ahong gimat mo nang gahong lola sa una magamaay og anlit or banga mao na kay mao man mo ang pinangabuhian sa unang panahon. So how about og herbal medicine sa una? Ang herbal medicine sa una mga tuba-tuba or kaning tuba-tuba or kaslama or na si zabuli, mga padpad. Unja kay layo man mi sa amo ang lungsod, layo mis butika mao nang among pamaagi sa una. Are na may kuha sa mga herbal nga buli or padpad mao na amo ihaplas among pangkalawasan gayud tungod sa layo sa among ang butika, sa among kawadon mao na nga adto la mis binisaya anhas palibot. So about sa herbal medicine, daghan bag benefits nga nahatag kato nga benefits sa una nyo nga practice is daghan bag nahatag nga mga benefits sa society or community ninyo or until now na paghihapon? Hantod karon na paghihapon kinadaghanan kayo kay tinatabangan sa hantod karon naa gihapon daghan jud katabang anong parte sa herbal sa hantod karon na paghihapon na ron sa palibot. So importante kayo siya jud kinapuntantihan. So asa mas preferred nimo kanang karon nga karon nga katuig nga or sa una pa nga tuig? Sa unang tuig. Kay nga naman mas lamit dun sa unang tuig kay bisag wa kay kwarta kung naala may medicine herbal sama na tong pamaor sa tong lawas mga kuan mga panugnawon ta pwede ra maghaplasa sa mga buli lubagag buli labi na dahon sa halibon ganun sa nang tawagan ng halibon nga o kaning kuan dukdukon labi mao jud na nandan na ho ipanghaplas imong kalawasan layo ra sa una at saka karon inding nimo karon panahon na og atong iindig sa una panahon karon magsalig na mas kwarta ka ato nas butika mo doon pero sa una sa kawadon sa una sa kalisod adto ra sa herbal. So asa mas preferred nimo kanang mga medicine nga kanang gipalit sa botika or kanang mga sa una ninyo nga practices katong mga herbal ra? Mas nalami tong sa una kay sa una sa herbal wala jud epektuhan lahi ra karon nga daghan na mga side effect. Nga sa una may side effect kay herbal ra man pwede mga gamot, padpad, haplas, pwede pa kuan basta mga gamot o parte sa medicine pero karon lahi ra sa una karon na may mga side effect kay na may gimix ana. So maora pud to thank you.